ज्ञानोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्यानंदमय सर्वानंदकरं हरिनामं देवं अवधूतं शोभने नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाथाय हरे कृष्णा। माझा आवाज होता पाठीपर्यंत. सो आज आमचं किती सेलिब्रेट करता आम्ही वडलँड नरसिंह भगवान की जय. सो हांव सगळ्यांनी पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स घेता. इथे सिनियर वैष्णवात बसला हांगा. सो सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स घेऊन हांव स्टार्ट करपाक सोदतां. हरे कृष्णा. सो एक्चुअली भगवान जे आसता पळय ताका नॉर्मली तेंचे गुणगान कोण करता? नॉर्मली भक्त करता न्हू, बरोबर? आतां फॉर एक्झाम्पल नरसिंह भगवानाचे सुद्दां खुबशे भक्तांनी खुबशे डिफरंट संप्रदायाचे भक्तांनी सुद्दां ग्लोरिफाय केला. फॉर एक्झाम्पल आतां जाल्यार खुबशे फेमस आसा. आदि शंकराचार्य फेमस आसा, बरोबर? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, सो असे खूपशे महान भक्त महान आचार्यांनी डिफरंट संप्रदायाचे सुद्धा गुणगान केलेले असतात. मात नरसिंह भगवान जो आसा पळय तो खूप स्पेशल आहे. कित्याक जाणा? कित्याक कृष्णाचे विष्णूचे डिफरंट अवतारांनी सुद्धा नरसिंह भगवानाचे ग्लोरिफाय केला, गुणगान केला. कळ्ळें जाणा? तुम्ही सगळे लॉर्ड रामा वळखता न्हू? राम भगवाना नांव ना? थँक्यू. कित्याक जाणा? आयज कालची भुरगीं जाणा फक्त टीव्ही यूट्यूब तेच्या फाटीक पडलेले असता. भगवान कोण, राम कृष्णा छोटा भीम पळयता सगळी, मात भीम कोण तो वळखना. थंय जाल्लेले आसता ती आयुश्य, बरोबर? सो राम आसता पळय जेन्ना वनवासान आसता पळय तेन्ना कितें एक तो प्लेसीर पावलो सावथ इंडियन अहोबिलम म्हणा. जाणा तुमी अहोबिलम म्हणून? ती कित्याक फेमस आहा जाणा? बिकॉज तेजें नरसिंह टेम्पल वता. नरसिंह भगवानाचें एक टेम्पल आसा अहोबिलम नरसिंह म्हणून. सो लॉर्ड राम ते भितर वयता आनी नरसिंह भगवानचें सुंदर दर्शन घेता. आनी केन्नाची गजाल? त्रेता युगाची गजाल, कलियुगाची गजाल न्हू. त्रेता युगांतून त्याच जाग्यार अजूनय टेम्पल चलत येयलेले आसा. सो इतले वर्सां जाली त्या टेम्पलाक, बरोबर? सो
नरसिंह भगवानाचें दर्शन घेता आनी इतलो खूश जाता लॉर्ड राम की तेच्या ग्लोरिफिकेशनान गुणगानान स्वयं जो नरसिंह तोच राम तो नरसिंह भगवानाचे श्लोक म्हणटा कित्याक जाणा म्हाजे फाटी तुमी रिपीट करा गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश्वर विश्व मधुसूदन विश्वरूप मधुसूदन विश्वरूप श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम देहि दास्यं नारायणच्युत नृसिंह नमो नमस्ते. सो लॉर्ड राम भगवान राम कितें म्हणटा हांगा तुजी खुबशी डिफरंट नांवां आसा म्हणटा आनी समज कोणाक याद करपाक जाय खंयचो श्लोक हो श्लोक खूब इजी आहा याद करपाक कित्याक सांगा पळया भगवंताची हितून 13 डिफरंट नांवां येता कितली 13 खंयची गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश्वर विश्व मधुसूदन विश्वरूप श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम आणि कितें नारायण अच्युत आणि नरसिंह. सो लॉर्ड हांव कितें म्हणटा तुजी इतली डिफरंट नांवां आसा म्हणटात गोविंद जनार्दन सो हांव तांकां सगळ्यांक प्रणाम करता म्हणटा हो खूब लॉर्ड राम कळ्ळें आनी तो लास्टाक कितें म्हणटा आपूण सगळ्यांक प्रणाम करता आनी लास्टाक हांव तुजें शुभ नांव घेता म्हणटा कितें लास्टाक घेता तो नरसिंह नांव घेता म्हणटा आनी हांव तुका प्रणाम करता म्हणटा. हे खुबशे श्लोक तेणी रचना केली रामान स्वयं भगवंता खातीर भितरले एक श्लोक हांवें चूज केला. सो आनी अवतार घेवया परशुराम खबर आहा परशुराम कित्याक खातीर येयलो खबर आहा तिचो मेन उद्देश आसलो परशुरामाचो तो कितें त्या टायमार क्षत्रिय आसले पळय ते सारके म्हटले आवट ऑफ कॉन्टेक्स्ट म्हटले आवट ऑफ शास्त्र वागपाक लागलेले शास्त्र काय फॉलो करिना जाले आनी आपले पावराची मिसयूज करपाक लागले. सो परशुराम भगवान कितें घेता ते सगळे जे क्षत्रिय आसले त्या टायमाचे तेजो संहार करपाक तांकां मारपाक म्हणून कळ्ळें. सो हे कार्य करचे पयलीं नरसिंह भगवानान कितें केलें जाणा तुमी नरसिंह व्रत घेतलो नरसिंह भगवानाची पूजा केली. एक्चुअली परशुराम इज एन इन्कार्नेशन ऑफ गॉड कृष्णाचोच अंश अवतार तो आनी नरसिंह भगवान जो कृष्णाचो अंश अवतार तत्वान सेम आसा बट स्टील परशुराम भगवान जावन नरसिंह भगवानाचे आदले घेता आशिर्वाद घेता इतलो स्पेशल आसा. आतां आमी कोणा कडेन सांगलें रामचें सांगलें परशुरामाचें आतां आमच्या कृष्णा कडेन येवया ओके. आतां आमी सगळीं भुरग्यांची दिश्टी काडटा बरो तुमकां धाकटी भुरगीं आसता पळय मीठ घेता अशें आवडटा ताका आनी कितें करता दिश्टी काडपाक बरोबर. तशीच यशोदा मैया कृष्णाची दिश्टी काडटाली कितें म्हणून जाणा तुमी नरसिंह मंत्र म्हणून. एक्चुअली तुमकां खबर नरसिंह भगवान कोण तो कृष्णाचो अंश अवतार. आतां हेजो हे कितें आहा प्रूफ कितें आसा ब्रह्मसंहितान म्हणटा 5th चॅप्टरान रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोधुवरेषु किन्तु कृष्ण स्वयं परम पुरुष अशें कितें जाता आनी गोविंदभानि पुरुषं तमहं भजामि. सो कितें म्हणटा कृष्णाचे नाना अवतार आसा म्हणटा. कृष्णाने कित्याक हे श्लोकान म्हटला कृष्ण स्वयं परम पुरुष म्हटला आनी तेजे रामादि मूर्तिषु कला राम आदि म्हणजे कितें राम एक्सेट्रा राम नरसिंह बलराम कोणाचे अंश अवतार कृष्णाचे. कृष्ण स्वयं म्हणटा कोण म्हणटा हांव तूं म्हणटा स्वयं ब्रह्माजी म्हणटा म्हणजे तो कितें हे आसतलो वेळ आसतलो श्लोकाचो त्या कळ्ळें. अशें खुबशे हे येता ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण खुबशे श्लोक येतात कळ्ळें. सो ते कृष्णाची नरसिंह मंत्र म्हणून हे काडटा दिश्टी काडटा. तशेंच एकदा कितें जाता कृष्णा धाकटो आसता बालकृष्ण आसता सारको धाकटो 1-2 वर्साचो तेन्ना न्हू तो एवरी रातचो रडटालो मम्मी कडेन कितें म्हणून मम्मी म्हाका एक स्टोरी सांग रातची न्हिदता आसतना कळ्ळें एकूच स्टोरी सांग म्हणटा. आनी आमची भुरगीं सुद्दां तेंच करता बरोबर आवय सांगता बापायक सांगता मातशी स्टोरी सांग न्हिदता आसतना आपणाक झेम पडना म्हणटा मागीर. हेजो ओरिजिनल स्रोत कोण कृष्णाक केल्यार म्हणून आमची भुरगीं करता जे आमची पळयता हांगा कृष्ण भुरगीं कितें करता पळय इट इज एक्चुअली ओरिजिनली डन बाय कृष्णा कळ्ळें. सो कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग सर्व कारण ओके. सो तशें ताका हे करता तो आनी तो कितें म्हणटा जाणा आपणाक न्हू सदां तीच सांगता म्हणटा एकूच स्टोरी सांगता म्हणटा घुमत फिरोवन म्हाका कळनालें म्हणटा धाकटोच भुरगो हांव कृष्णा म्हाका ती सांगताली ती खंयची सांग म्हणटा. आनी यशोदा मैया कितें म्हणटा मागीर म्हाका आनी कितें सांगू म्हाका 4-5 स्टोरी कळटा ती घुमत फिरोवन ताका सांगता ताका कळत ना म्हणटा. ती मातशी चिंत्ता आनी ती मागीर स्टार्ट करता ओके.
एकदा एक राजा असलो म्हणटा दशरथ महाराज रामायण शास्त्राचा ती ओके दशरथ महाराज आसलो अयोध्यात रावतालो आनी खूब सुख समृद्धी आसली म्हणटा मात भुरगे नासले सो तो फास्ट सांगता हांव फास्ट सांगता कळ्ळें सो यज्ञ करता 4 भुरगे आसा 4 कोण कोण ते नांव घेवया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हे 4 जाता तेंकां आनी मागीर ती फुडें वयता आनी कृष्ण करता हय मागीर तेका गुरुकुलान घेतलो खबर आसा आनी अशें करता करता न्हू कृष्ण थोडें धांवपाक लागता न्हिदेन ओके आनी मागीर गुरुकुलान धाडटा कंटिन्यू करता स्टोरी ती कळ्ळें सो मागीर कितें जाता आतां खंयचो पार्ट येता ना यशोदा मागीर खंयच्या पार्टार पावता ना सीता स्वयंवराच्या पार्टार पावता आजून पर्यंत कृष्ण दोळे धांपताले जशें सीता मायेचें नांव घेवन सोमतोच जागो जालो कळ्ळें कित्या खातीर जागो जालो जाणा बिकॉज कृष्णा कोण एक्चुअली लॉर्ड राम न्हू तो सो लॉर्ड रामाची इंटरनल कॉन्सेप्ट म्हणजे बायल कोण तेजी सीता मैया सो जेन्ना सीता मैया जाल्यार नागिनी शक्ती म्हणटा नागिनी शक्ती म्हणजे कितें जाणा तुमी इंटरनल पोटेन्सी और संस्कृतान कितें म्हणटा अंतरंग शक्ती इंटरनल अंतरंग शक्ती सो अंतरंग शक्तीचो पूर्ण स्वरूप कोण जाणा तुमी श्रीमती राधाराणी आनी जशें कृष्णाचे डिफरंट नाना अवतार आसता पळय तशें श्रीमती राधाराणीचे सुद्दां नाना अवतार आसा सीता मैया लक्ष्मीजी हे सगळे राधाराणीचे अवतार सांगते सांगता तुमकां हां सीता मैयाचे जशें येयले पळय तसोच उडकी मारपाक लागलो सीता ओ म्हणपाक लागलो उडकी आतां धाकटो भुरगो हां आजुनी सो ते कंटिन्यू करता स्टोरी तशी आनी खंय पावता आनी स्टोरी आतां सीता हरण जाता पळय तशें पावता स्टोरी ओके सो आतां कितें जाता जशें रावण तेका व्हरता पळय तसोच कृष्ण जागो जाता परत न्हिदपाचो आसता तेन्ना आनी कितें म्हणटा लक्ष्मण म्हणटा व्हडलें हे तशें रावणाक आपूण पळयता म्हणटा आतां तो कोण म्हणटा लॉर्ड राम कृष्णा म्हणटा आपलो चेट्टी घालून धाकटोसो कळ्ळें लक्ष्मण पान धनुशाक म्हणटा हे तशें रावणाक आपूण पळयता म्हणटा कसो व्हरता काय म्हणून आनी यशोदा मैया तेका अशी पळयता हेज्यानी कितें जालें काय म्हणटा हां ह्यो कोण समजता तेका हे कृष्णा हे कोण समजता काय म्हणून राम समजता काय म्हणून आनी जशें म्हणटा न्हू तेच्या फाटसून कोण येयलो ना कोण येयलो बलरामजी येयलो आनी बलरामजी हातीन घेवन येयला बाण धनुश घेवन येयला आनी घे घे म्हणटा राम घे आनी हे तशें हात धाकटे कळ्ळें आनी हेका यशोदा मैया अशी पळयता ताका हेजे आनी कितें जालें काय दुसरो कोण येयलो काय म्हणटा बलरामाक विचारता बलराम असो व्हडलो आसा एक गोंय सो बलरामाक कितें विचारता ना की ह्यो आपणाक राम समजता तूं कितें रे बाबा तूं कितें समजता आपणाक तूं तो म्हणपाक लागलो मैया तूं आपणाक वळखना काय म्हणून आपूणच तो लक्ष्मण आनी तोच राम म्हणटा तूं जेका रामायण सांगता पळय आमी कमांडे रामायण तें म्हणटा कोणाक सांगता काय म्हणून लागलो असो तरी विश्वास कर म्हणपाक लागलो सो ती यशोदा मैया कितें करता लिटरली सायडीक काटी आसता बारीकशी बडी आसता आनी उकल जाली हे पयल्यार मरे काय म्हणून लागलो पेटता म्हणटालो एका कृष्णा कितें पेटलो खबर आसा मरे धांवडून दामोदर दिला खबर आसा न्हू धांवडून कृष्णाक मारलो जालो तुका मारू काय म्हणून लागली ना वयता म्हणून लागलो आपूण न्हिदपाक सो बलरामजीच वयता आतां कृष्ण जागो जालो न्हू न्हिदीत गेली तरी आतां कितें म्हणटा तो आपूण न्हिदचो ना म्हणटा आपणाक आनी एक स्टोरी काय म्हणटा तो कळ्ळें आतां आनी कितें खंयची स्टोरी आसा चिंतपाक लागली चिंतता यशोदा मैयान आनी एक स्टोरी स्टार्ट केली अजून पर्यंत आहा तुमी म्हाज्या वांगडा हरी बोल सो हां आतां ती स्टार्ट कर सारकें आयका लक्ष दिवं ना यशोदा मैया कितें सांगता ती एकदा 2 भाव आसले म्हणटा एकल्याचें नांव हिरण्याक्ष दुसऱ्याचें नांव कितें हिरण्यकश्यपू दोनूय सारके डेंजरस राक्षस आसले हांव आनी फाशवयता हिरण्याक्ष कोणी मारलो खबर आसा तुमकां हिरण्याक्ष वरादे परफेक्ट बोर इन्कार्नेशन म्हणटा इंग्लिशान वायल्ड बोर इन्कार्नेशन एक्चुअली ही विष्णू अवतार आसलो तो जो मारलो पळय सो हिरण्यकश्यपू सारको रागार जालो हिरण्यकश्यपू आनी तेणी डिसायड केलें आपूण न्हू आपल्या भावाक तेणी मारला पळय तेका आपूण सोडचो ना तेका मारत वयतलो म्हणून तो कोण विष्णू आसलो आतां तुमी चिंततले की हो व्हडलो भुरगो हिरण्यकश्यपू विष्णू मारपाक वयता हेका खबर ना काय म्हणून एक्चुअली अशें नासलें अशें ना की आमी टिवीक पळयता पळय राक्षस चिंतली भायर काडून नाचता लेफ्ट रायट पिशे काय दिसता एक्चुअली असूर आसले पळय ते आमच्याकडून 1000 गुणा लाख गुणा हे आसले हुशार आसले कित्याक खातीर जाणा तांकां एक्चुअली सगळे शास्त्राची नॉलेज आसली असुरांक आमकां जाणा ती तांकां आसली कळ्ळें ते देवी देवतांक कम्पीट करताले म्हणजे तेंची नॉलेज चिंता
पण हांगा कितें कॅच आसा कित्याक इतली सगळी नॉलेज आसून शास्त्रांची सगळी नॉलेज आसा पण ते कितें चुकता हांगा कन्क्लुजन शास्त्रांचो कन्क्लुजन कितें सगळें कळपाक कोण कितें करपाक जाय कितें करपाक जाय आमी कितें हांगा कृष्ण भक्ती करपाक जाय सगळे शास्त्रांचो मर्म कितें कृष्ण भक्ती वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्यैव वेदेव चाहम् कळ्ळें हो श्लोक जीएमचे भुरग्यांक शिकयता वाटी म्हणटालो पळय कळ्ळें सो आमचे जीएमचे भुरगे कितले स्मार्ट आसा ताका शास्त्रांचें कळटा ओके सो हेचो मिनींग कितें सगळे वेद वाचून कितें करपाक जाय दॅट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड कृष्णा परम भगवान हेच समज कळना आनी शास्त्रांत फायदो कितें बरोबर की न्ही ह्योच सगळो हाल कोणाचो आहा आमच्या गोंयकारांचो आहा आमकां सगळें कळटा म्हणटा आमकां हे शास्त्र भगवद्गीता वाचले जाल्यार आमी जेन्ना डिस्ट्रिब्युशनाक वयता बुक डिस्ट्रिब्युशन आमी कितें दिता ना रे खबर आसा आपणाक ती केन्ना वाचलेली तूं आसली भुरगेपणांत वाचलेली खबर आहा म्हाका कळ्ळें भागवतान खबर आसा हय खबर आसा संडे प्रोग्रामाक आपयले न्हू ना ना खबर आसा रे आपणाक तेंच सांगताले कृष्णा भगवान तें खबर आसा म्हणटा आपणाक हे असुराचे जे आगले पळय ते आमचे आगले सगळें खबर आसा कळ्ळें तुमकां सो फुडें या हां सो ताका खबर आसा एक ताका खबर आहा तेणी इमिजिएट डिसिजन कितें घेतलें जाणा सगळ्या सैनिकांक तो राजा आसलो सगळ्या सैनिकांक तेणी कितें सांगलें की कितें विष्णू रिलेटेड कितें आसा युनिवर्सान विष्णूची टेंपलां कृष्णाची टेंपलां भक्ती कितें आसा पळय सगळें डिस्ट्रॉय कर म्हटलेलें कळ्ळें आनी सैनिकांक धाडलो फुडें आनी हेका एक खबर आसली हिरण्यकशिपू ह्यो विष्णू आसा पळय हेका मारपाक इजी ना म्हणून कित्याक हेणी म्हाज्या भावाक मारलो भाव खूब पावरफूल आसलो हिरण्याक्ष सो हेका मारपाक तो आतां जी तेजे कडेन पावर आसा पळय ती पावची ना म्हणून लागलो सो आपूण तपस्या करपाक वयता म्हणटालो ओके सो डिसायड केलें सो तो हिलार माउंटनार वयता इफ आय एम नॉट रॉंग इट इज मंदारा माउंटन ओके सो तो वयता आनी तपस्या करपाक लागता कशी करता तुमकां सांगता तो वयता आनी उबो रावता कसो उबो रावता पांयाच्या बोटांचेर उबो रावता ओके आनी तो हात कशे करता आमी कितें हरिबोल करतना कितें करता हरिबोल तो हात अशें करना हात उबे दवरता सारके कळ्ळें स्ट्रेट सारके उबे आनी कितली वर्सां करता आसतलो 4 वर्सां 10 20 50 वर्सां नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितली दिसता तुमकां 100 करता तो 100 सेलेस्टियल इयर्स करता तो आतां प्रभूजी म्हाका 100 कळ्ळें कितें तें सेलेस्टियल मध्ये कितें हाडलें हांव एक्चुअली सेलेस्टियल म्हणजे कितें दिव्य देवी देवतांचें युग देवी देवतांचो टायम कॅल्क्युलेशन कळ्ळें सेलेस्टियल म्हणजे आतां तुमकां हांव कॅल्क्युलेशन सांगता तुमी कॅल्क्युलेशन करीत बसा लेक्चराच्या मागीर आतां नाका ओके सो सेलेस्टियल म्हणजे कितें आमची 6 म्हयने धरतीच्या लोकांचे 6 म्हयने म्हणजे देवी देवतांचे जे आमच्याकून वयर रावता पळय तेंची 12 वरां कळ्ळें तुमकां आमचे 6 म्हयने म्हणजे तितले कितले 12 वरां आनी आमचे 1 वर्स म्हटलें 21 तशें 100 इंटू तितले करा तुमी तें म्हाका खबर ना कितले ते खूब आले खबर आहा म्हाका इतली गॅरंटी आहा आतां तुमी फुडें कितें म्हणटा इतली वर्सां केली बरें आहा कशी केला आसतली सकाळचो 7 उठला आसतलो च्या घेतला आसतली उबो रावला आसतलो ल्हान आनी 12 एक सुमार सकयला आसतलो कितें केला तो सुंगटांचे हडी अरे बाबा घे जेवपाक गेलो कळ्ळें आनी जेवपाक मातसो न्हिदलो की 3-4 परत उबो रावलो आसतलो असो बरोबर हें दिसता न्हू आमकां तशें ना तेणी लिटरली कितें केलां ना तेणी 100 सेलेस्टियल इयर्स कंटिन्यूस नॉन स्टॉप उबो रावन तसोच विदाउट कितें म्हणटा तें हालना आसतना बी डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना हे तुका फकाणाच दिसतली तुमी 1 वर म्हाका थंय उबो रावंक दाखया हांव तुका जाय तो पयसो दिता आनी हालोवंक जायना मातशी खाज जाय हालोवंक जायना खाज येता पळय तुका सांगता तेजें डिटर्मिनेशन कितलें आसतलें आमकां जेन्ना खाज येता पळय थोडी सुद्दां खालेलेच वर रावंक जायना आमकां नोटीस केला तुमी आनी खाजयना न्हू आनीक वाडटा ती बरोबर की न्हू सो इवन तेणी सगळें टॉलरेट केलें खास तरी दाखोवचें सांगता तुमकां हां तेणी थंडी गरमी पावस स्नो विंड कितें आसा सगळें टॉलरेट केलें तेणी कळ्ळें तुमकां कित्या खातीर आपणाक योगीक शक्ती जाय म्हणून ओके विष्णूक मारपा खातीर सो आमकां असुरां कडसून तुका कितें शिकोवपाक गावता विदाउट तपस्या विदाउट ऑस्टेरिटीज वी कॅनॉट अटेन एनीथींग तपस्या केल्या शिवाय कांयच गावना आनी आमकां कितें जाय गोंयकारांक सुशेगाद बसया मिडिया मातशें काम केलें तातूंत सगळें गावलें म्हणटात सो आमचो प्रॉब्लम आमी तपस्या करपाक रेडी ना इवन स्पिरिच्युअलिटी सोडून घाल आध्यात्मीक सोडून घाल कितें भौतीक सुद्दां जाय न्हू जाल्यार आमकां तपस्या करची पडटा आमकां कोण व्हडलो मनीस जावपाक जाय जाल्यार आटलीस्ट एक कोण स्टडी करची पडटा जाल्यार स्पिरिच्युअलिटीन आध्यात्मीक आमकां लायफान करपाची गरज ना एक माळा करून जाता आमकां प्रभुपादान कितली माळा सांगला
16 आम्ही करता किती गर्दी माळ आणि 16 करता तिथं जेवण करता बरोबर. सो तपस्या खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे कोणाकडून शिकले आम्ही देवी देवता भक्तांकडसून न्हू असुराकडसून बरोबर. सो हां आता मी पुढे या मातशें फास्ट या. सो आता हिरण्यकशिपू तसो उबो रावता तिथे मागीर मुयो येता तेका आनी मुयो बेश्टे घेयना तेका मुयो तेका खावपाक लागता. जे मांस खावपाक लागता लिटरली तेजे मांस खाता आनी तेजे उरता केन्ना फक्त हाडां उरता. आतां तुमी कितें चिंततले हाडां मांस खाल्ले रोगत गेले कितें मनीस डेड बरोबर मनीस मरता न्हू. मात ही सत्ययुगाची गजाल. तेन्नाच्या लोकांक इतली पावर आसली की आतां जनरली कितें जाता मनीस केन्ना मरता आमी जेन्ना आमच्या शरिरांतून प्राणवायू भायर येता पळय अशें आमच्या टोटल शरिरांत 5 वायू आसता वीच रिवॉल्व्स अरावंड इन अ बॉडी. ओके जेन्ना ती वायू आमच्या शरिरांतून भायर वयता पळय तेन्ना मनीस इज कन्सिडर्ड डेड तो मरता. बट हिरण्यकशिपू कडेन इतली पावर आसली ती प्राणवायू म्हणजे आपल्या हाडां मदीं घुंवपाक लागलो कळ्ळें तुमकां. इतली पावर आली योगीक शक्ती आनी तेजेर जनरेट केली तेणी तो मरोंक नासलो. आनी थोड्या वर्सांनी कितें जालें की एंटील जावपाक लागलो. एंटील कळटा तुमकां सारकें. सो ते फूल बॉडी तेंच्यांनी कवर केली मोयेनी आनी अशी आतां ऑलमोस्ट तपस्या सोंपपाक पावले 100 सेलेस्टियल इयर्स कंप्लीट जावपाक आसले तेन्ना कितें जाता ना तुजी योगीक शक्ती इतली वाडटा म्हणजे तकलेनसून वयर सारकी उजो येता कळ्ळें. आनी तो उजो धरती लोकांक उरना भूलोकांक उरना इवन तो देवी देवतांच्या प्लॅना कडेन पावता. आनी फूल युनिवर्स आहा पळय इतलो गरम जाता ना ताप इतलो वाडटा युनिवर्साचो फूल ब्रह्मांडाचो की ताका सोंसपाक जायना. देवी देवतांक तो सोंसपाक जायना. सो देवी देवता कोणा कडेन जाताले सांगा पळय ब्रह्मा कडेन जावता. विष्णू कडेन डायरेक्ट धांवना विष्णू कडेन धांवपाक गावना तांकां. ओके सो ब्रह्मा कडेन वयता ब्रह्मा मागीर विष्णू कडेन वयता तशें आसता. सो ब्रह्मा कडेन वयता आनी ब्रह्मा कितें सांगता ना ओ ब्रह्माजी तो सगळो आहा पळय तूं तुजी तपस्या करता म्हणूंक लागलो आमकां त्रास जाता हांगा म्हणपाक लागलो कितें तरी कर बेगीन. तो ही तपस्या कित्याक करता ना म्हणपाक लागलो तो ते म्हणटाले एका तुजो पोस्ट जाय म्हणटा एका ब्रह्मा जावपाक जाय म्हणटा. आतां ब्रह्मा कितें ब्रह्मा एक पोस्ट कळ्ळें. जशें प्रायम मिनिस्टर एक पोस्ट आसा चीफ मिनिस्टर एक पोस्ट बरोबर. प्रायम मिनिस्टर जेन्ना प्रायम मिनिस्टर हय अशें करता तुमी ना बरोबर. तशें ब्रह्माजीचो पोस्ट आसा सूर्यदेवाचो पोस्ट. आतां सूर्यदेवाच्या पोस्टाचो मनीस आहा पळय तेजें नांव कितें आहा विवस्वान कळ्ळें. तसोच ब्रह्माजीच्या पोस्टार एक आसा एक इंडिविज्युअल आसा. सो देवी देवता कितें म्हणटा ह्यो जो आसा पळय हिरण्यकशिपू तपस्या करून ब्रह्मा जावपाक सोदता म्हणटा. आनी तो कितें करपाक सोदता म्हणटा ब्रह्मा जालो न्हू की तो सगळे पाप आनी पुण्य सायकल वेगळे करपाक सोदता म्हणटा उलटें. म्हणजे कितें आतां आयकून तुका मजा येतली आं. आतां समज आमी कोण पाप करता म्हणजे की आमी कोणाचो मर्डर करता मरीच मजा येता मर्डर करपाक न्ही मनशाचोच मर्डर न्हू अशें समजायची मनशाचोच मर्डर केला म्हणल्यार मर्डर न्हू ना सॉरी आं मुगेचो मर्डर सुद्दां हेचो आनी मच्छर कितें म्हणटा कोंकणीच म्हणटा मच्छर जळार जळार सुद्दां मारता मर्डर कन्सिडर जाता कर्म लागता आनी आमी मजेत खाता बरोबर. कितें खाता तें सांगना तुमकां ओके. सो आमी ते करता खाता मारून खाता हां कोणाचे घराक उजो लायता खूब कितें पाप करता जाल्यार आमी खंय पावतले म्हणटा स्वर्गान पावतली कळ्ळें. ह्यो समज हिरण्यकशिपू इलेक्शन उबो रावलो न्हू सगळे वोट ताका वयताले गोंयकारांचे बरोबर. सगळे वोट गोंयकारांचे पाप करताले पुण्य गावता घे मज्जा म्हणटा तुमी हां हांव वोट ताकाच घालतालो. आनी कोण पुण्य करता पळय ताका पाप गावतले म्हणटा. कोण हॉस्पिटल बांदून दिता कोणाक पयशे दिता बरें करपाक तो वयतो नरकान वयतलो अशें सिस्टम करतलो म्हणटलो पयलीं प्रिडिक्शन दिता. पण आतां ऑप्शन ना ब्रह्माजी म्हणटा तो मातसो सकयल चल आनी शांत म्हणटा ताका ओके. सो ब्रह्माजी सकयल वयता आनी तो हितून कवर आसता एंड हिलान कवर आसता सो ते काडटा सायडीक आनी पयलीं फक्त हाडां आसता. सो तो कितें करता ब्रह्माजी आपले दिव्य कमंडल जाणा तुमी मटकी कशी आसता तो भितर दिव्य उदीक काडटा आनी तेजे आंगार उडयता. सोमतीक ताका सारको ब्युटिफूल बॉडी गावता हिरण्यकशिपू कळ्ळें. अरे ब्रह्माजी विचार तुका जाय तें माग म्हणटा आनी तो कितें मागता आपणाक अमर कर म्हणटा आपूण केन्नाच मरोंक जायना म्हणटा. ब्रह्माजी कितें म्हणटा आनी हांव त्या कसो म्हणटा जे म्हाजे कडेन ना तें तुका कसो दिवं. आतां समज तुमी म्हाजे कडेन फाल्यां येवन 1000 रुपया मागले म्हाज्या पॉकेटान 100 रुपया ना तुका तितलो खंयचे बरोबर. तशेंच ब्रह्मा स्वताच अमर ना तो अमराचो वरदान कसो दितलो पॉसिबल आसा ना पॉसिबल न्हू.
सो हे अशें खबर आसली हिरण्यकशिपू अमर तर म्हाका गांवचो नांव वरदान म्हणून हुशार आसलो. सो तो आमच्या अशी मागीर लिस्ट काडटा. आमी देवळाक गेले कितें म्हणटा थँक्यू भगवान म्हणटा आमी ना थँक्यू कृष्णा थँक्यू बोडगेश्वर म्हणटा. बट आमी कितें म्हणटा म्हाका गाडी दी कोंबलो दी पाय घोव दी भुरगे दी बरें मार्क्स दी सारकें न्हू. हां सारकें हेच मागता आमी. केन्ना भगवंताक थँक्यू म्हणपाक गेला आमी कितें दिलां तें आमकां केन्नाच ना. व्हडली लिस्ट काडटा. तसो हिरण्यकशिपूचो व्हडली लिस्ट काडटा. आतां लिस्ट तुका वाचून दाखयता आनी शॉर्ट केला लिस्ट या. आपूण तो कितें म्हणटा ना आपणाक अमरता दिना न्हू तूं आपणाक हे वरदान दी म्हणटा. आपूण दिसान मरचो ना रातचो मरचो ना. आपूण जमनीर मरचो ना आकाशान मरचो ना उदकान मरचो ना आपूण खंयच्या शस्त्रान मरचो ना आपणाक कोण मनीस मारूं शकना ना खंयचो एनिमल ना खंयचो डिमन ना खंयचो देवी देवता. तेणी लिटरली सगळे ऑप्शनूच बंद केल्ले कळ्ळें. तो सगळे स्टडी करून येयलो पयलीं वरदान मागचे पयलीं कळ्ळें. सो मागीर आतां मागीर तो आनीक वरदान मागता सारको सगळे केसूच क्लोज करता तो कितें मागता ना हे ब्रह्मांडान हे युनिवर्सान जे कितें तुवें क्रिएट केला पळय ते आपणाक कांयच मारूं शकना म्हणून. सो लिटरली सगळे ऑप्शन बंद केले कळ्ळें. कित्याक संवसारान कितें आहा जे ब्रह्मांड तेजे डिसायड करता जे भुरग्यांनी कितें केलां तेंच आसा न्हू. सो आपणाक कांयच मारूं शकना म्हणटा. तो केस क्लोज तेका कोणूच मारूं शकना आतां. तेजे फुडें सुद्दां तो दोन विचारता मागता वरदान कितें की आपणाक सगळे तिनूय लोकांचो राजा कर म्हणटा. आनी फक्त आपणाक सगळी योगीक शक्ती मिस्टीक पावर्स म्हणटा इंग्लिशीन योगीक शक्ती दिवनी. आनी योगीक शक्ती खतरनाक आसता. तुमकां 2-3 एग्जांपल दिता. तो धाकटेकून धाकटो जावं शकता व्हडलेकून व्हडलो जावं शकता. तेका जाय तें मारूं शकता तो जाय तें तेका अटॅक करूं शकता तो विथ द स्पीड ऑफ मायंड तो ट्रॅवल करूं शकता. खूब कितें आसा कळ्ळें. तेका सगळें गावता तें. आनी तो खूब शक्तिशाली आसा खूब म्हटलें खूब. तो आतां देवी देवताक पयलीं त्रास करतालो आतां आनीक त्रास करता. तो देवी देवताक कसो कामगार कहो दवरलो कळ्ळें. वायुदेव फॉर एग्जांपल वायुदेवाक तो कितें सांगतालो हांगा एसी आहा पळय तशें तो वायुदेव तेजो एसी आसलो कळ्ळें. तेका समज गरमी लागता म्हणजे वायुदेव अशी थंडी करता सिस्टीम करता मातशी तो अशें सांगतालो कळ्ळें. इंद्रदेव ते पावस आलो तसो कळ्ळें. ते फावंटन म्हणटा पळय झाडां उदीक घालता पळय तसो भुतालान उदीक घालतालो इंद्रदेव. इतली शक्ती आसली तेजे कडेन तुमी चिंता कळ्ळें. आनी मागीर कितें आहा ते सगळे कॅप्चर करतालो. फक्त ब्रह्मलोक आनी लॉर्ड शिवा कडेन रावता पळय ते तो दोन कॅप्चर करिना कित्याक तेजे आवट ऑफ हँड आतां खबर आसा ते रावचे ना आपल्याकडे कॅप्चर म्हणून कळ्ळें. लॉर्ड शिवा कडेन केन्ना वचना तो झगडी करपाक. सो आतां कितें जाता आतां आमी स्टोरी लायन घेवया. आतां कोण येता आमचो हिरो येता स्टोरीचो कोण व्हडल्यान प्रल्हाद महाराज रे. सो हिरण्यकशिपूक 4 भुरगे आसता. भितरलो सगळ्यांत बेस्ट चेडो कोण जाणा प्रल्हाद महाराज आसता. आनी बेस्ट म्हणल्यार फक्त भक्तांकूच आवडना तो बेस्ट म्हणजे तो इवन असुराक सुद्दां प्रिय आसलो. इवन असुर तेका लायक करताले देवी देवता भक्तांनी सोडूनच काय कित्याक तेजी इतली सुंदर क्वॉलिटी आसली ना प्रल्हाद महाराजांची. तुमकां थोडी सांगता कळ्ळें की भक्तांची ग्लोरिफिकेशन भक्तांची क्वॉलिटी आयकता पळय आमी केन्ना तेन्ना आमचें मन आनी बुद्धी खूब शूट जाता. ओके. सो प्रल्हादाची क्वॉलिटीज थोडीच आसा खूब सांगपाक खूब कितें आसा आतां थोडीच मेन्शन करता. प्रल्हाद महाराज खूब कल्चर्ड आसा कळ्ळें तुका म्हणजे खूब धार्मीक आसा. आनी जे कितें शास्त्रांत करेक्ट आसा तेंच सांगतलो तेजे विरुद्ध कांय ना तेंच करतलो. म्हणजे कितले कितें एडवर्सिटीज येवं म्हणजे कितले कितें मुश्कील येवं तो फक्त आपल्या शास्त्रांत जे आसा तेंच सांगतलो आनी तेंच करतलो. तो केन्ना डेविएट जायनासलो. हेजें एग्जांपल हांव फुडें सांगता कशें लक्षांत दवरायता. आनी तो सगळ्यांचो बेस्ट फ्रेंड आसलो. सगळ्यांचो म्हणजे असुराचो झगडो सांगता कशें कित्याक जालें म्हणून तो न्हू 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करतालो. आनी समज आमी सुद्दां हे 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करता न्हू जे प्रल्हाद महाराज फॉलो करतालो तो जाल्यार आमी सुद्दां सगळ्यांचे बेस्ट फ्रेंड जावंक शकता. आनी नॉट ओन्ली स्पिरिच्युअली बट मटिरियली सुद्दां आमी एडवान्स जावंक शकता भौतीक जिवनांत सुद्दां. कितें आसलें ना तें. सो आमचे जे सिनियर्स आहा पळय आमचे एजीकून व्हडले व्हड आसा नॉलेजाकून आमच्याकून व्हड आसा तांकां तो कसो ट्रीट करतालो प्रल्हाद महाराज विथ रिस्पेक्ट विथ ऑनर. तेंची सेवा करतालो तो मागीर तांकां तेंचे आयकतालो तो तेंचे कडसून इन्स्ट्रक्शन घेतालो तो. हे सिनियरांक अशें ट्रीट करतालो. ते तेजे जुनियर्स आसले ऑर कोण गरीब आसले कळ्ळें. तो तेंकां अशें ट्रीट करतालो न्हू कितें रे म्हाज्या वांगडा रावपाक येयला लायक ना तुजी म्हाज्या वांगडा रावपाक हांव रातचो चेडो मरे असो करनासलो तो. यू शूड ट्रीट देम लायक हिज फादर कळ्ळें. सारको पप्पा भशेन तांकां ट्रीट करतालो. तेंची कॅर घेतालो तांकां जाय तें दितालो तांकां इन्स्ट्रक्शन गायड करतालो. सो जे सिनियर जाले तेंचे कडेन हांव ट्रीट करतालो प्रल्हाद महाराज विथ रिस्पेक्ट ऑनर. ज्युनियर जाले तेंचे कडेन कसो करतालो ट्रीट विथ बाय गिवींग देम केअर एंड लव
आणि इक्वल जालेले आमच्या सगळ्यांची इक्वल जा बरोबर आमच्या अशी कितें आसता एजीन इंटेलिजन्सान तेंच्या वांगडा तो फ्रेंडली रावतालो सो समज आमी 3 फॉलो करता प्रिंसिपल सिनियर्सांक कसो ट्रीट करप ज्युनियर जावं म्हणा आनी फ्रेंड्सांक इक्वल जावं म्हणा ते वी वील व्हेरी व्हेरी सक्सेसफूल कित्याक हे डिफरंट डिफरंट क्वॉलिटीज आसता प्रल्हाद एकदा कितें जालें हां आतां प्रल्हाद महाराज मातसो व्हडलो जाता आतां भुरगो जालो व्हडलो जाता ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स जाता तो सो ताका कितें चिंतता हिरण्यकशिपू आपलो चेडो मातसो व्हडलो जालो ताका मातशें स्कुलान घालया आमी सो तेन्ना गोपाल संस्कृत काय काय नासलें तेन्ना एकूच स्कूल जालें पयलें जाणा शंड आनी अमर असुर विद्यालय एकूच आसतालें थंयसर सगळे असुराचेच भुरगे शिकयताले कोण जाणा तांकां शंड आनी अमर्क हे आसले शुक्राचार्याचे चेडे कळ्ळें असुर दोगांयजाण आनी शुक्राचार्य कोण आसलो असुरांचो गुरू आसलो आनी म्हटलें हिरण्यकशिपूचो गुरू आसलो तेजो गुरू सो ताका घालता शंड अमर्क स्कुलान आनी शिकता बाबडो आनी कितें शिकयताले थंयसर तेज्या स्कुलान पॉलिटिक्स म्हटलें फायटींग कशी करप कोणाक फ्रेंड कोणाक एनिमी कशें डिस्टिंग्वीश करप कळ्ळें तेंच्या वांगडा कसो डील करप एक्चुली प्रल्हाद महाराज फुडें सांगता आमकां नो वन इज आवर फ्रेंड ऑर एनिमी एवरीथींग इज द प्ले ऑफ अ मायंड म्हणटा हे आमचें मन आसा पळय तितलें दुश्ट आहा जाणा की आमकां डिस्टिंग्वीश करपाक लायता म्हणटा ह्यो म्हाजो फ्रेंड ह्यो म्हाजो एनिमी एका मारलो एका वाजयलो दिस इज ऑल द प्ले ऑफ मायंड म्हणटा आनी प्रल्हाद महाराज महाभागवत आसलो प्युअर डिवोटी ताका पयलें खबर आसलें कळ्ळें कोण शिकयता प्रल्हाद महाराजाच्या स्पिरिच्युअलिटी बद्दल नारद मुनी शिकयता आनी फुडें दाखयता सो एक दीस गेलो शिकता शिकता ताका एक दीस ताका पप्पा आपयता हिरण्यकशिपू कितें जाता पप्पा ना ताका सो ताका आपयता आनी प्रल्हाद महाराज आनी तो प्रल्हाद महाराज कितें करता घेता आनी ताका दंडवत घालता कळ्ळें आनी हे पळयता न्हू तो फुलता सारको हिरण्यकशिपू अरे वा आपलो चेडो आपणाक दंडवत घालता तो रिस्पेक्ट आपणाक आनी तो असूर जावन जेजो जो सगळ्यांचो संहार करता दोळे सगळ्यात तांबडे आसता रागान तो मेल्ट जाता आपल्या चेड्याक पळोवन तो चेड्याक आपल्या आनी बस म्हणटा म्हाज्या हांव ताका पयलीं कुची कुची करता तो हात तकले हातून घालता आनी ताका सिंपल क्वेश्चन विचारता तो कितें विचारता तूं आयज पर्यंत जें कितें शिकला पळय तुका कितें बेस्ट दिसता पळय भितरलें कितें आसूं तें तुका कितें आवडलें तें म्हाका सांग म्हणटा तो हे विचारना ते हिस्ट्री पिडींतले 5th पेजीर कितें आसा तें म्हणटा अशें विचारना तो सिंपल तुका कितें आवडटा तें सांग म्हणटा आतां हे आन्सरा पयलीं कोणाक खबर नासली प्रल्हाद महाराजाची मेंटेलिटी कितें ती प्रल्हाद महाराज कितें चिंतताले सगळ्यांक कितें दिसतालें असुरा बरोबर रावता असूच आसतलो तें पयलीं कोणाक खबर नासलें सो आतां प्रल्हाद महाराज फर्स्ट बॉम्ब घालता कळ्ळें सो म्हाज्या फाटीं तुमी रिपीट करा तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुदेना धियाम सद्ग्रहात् हित्वावपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यः धरिमाश्रयेत आता प्रल्हाद महाराज बॉम्ब घालता आतां फर्स्ट टायम तेजी बरी आसा कितें जाणा तत् साधू मन्ये सुरवर्य देहिना तत् साधू मन्ये म्हणजे कितें जे साधू सांगता कितें सांगता साधू तत् साधू मन्ये ओ असुरवर्य देहिना बापाय आनी फुलयता ओ असुर राज म्हणटा ओ बेस्ट ऑफ द असुर्स कळ्ळें हे जेन्ना आयकता पळय तेंचो आनी म्हणजे काळीज फुलता सारकें बरीच फुल्लेलें आसलें फॉर एग्जाम्पल आतां निमाय जाणा तुमी निमाय न्हू समज निमाय येता आनी पप्पाक सांगता नरनारायण पप्पा पप्पा 3 वर्सां जालें ना तूं न्हू बेस्ट पप्पा म्हणटा तर नरनारायण प्रभूचें काळीज कितें जातलें फुलतलें सारकें न्हू तशें ह्यो पयलीं हें करता फुलयता आपलें डॅडी कळ्ळें कोण प्रल्हाद महाराज आतां तो बॉम्ब घालता सदा समुदेन धियाम सद्ग्रहात् जे कोण आतां हांव बॉम्ब घालपाक सांगूंक जे कोण आपले फॅमिली लायफान मग्न आसता आपले फक्त बायलेचें चिंतता भुरग्याचें चिंतता घोवाचें चिंतता पयसो कसो हाडपाचो हेंच सगळें चिंतता कळ्ळें आपले भुरगे खंय कामाक लावपाचो खंय स्टडी घालपाची हांव अशें म्हणना हें वायट मात फक्त हेंच चिंतप दीस इज वायट कित्याक वायट प्रल्हाद महाराज फुडें सांगता पळय हित्वावपातं गृहमन्दकूपं असले लोक जे आसता ते फक्त फॅमिली खातीर चिंतता ना भक्ती बद्दल चिंतता ना भगवंता बद्दल चिंतता ना असले लोक आसता पळय असले लोक कितें जाणा की भगवंताचें नांव घेयना ते केन्ना लायफान कळ्ळें
ना भगवंता केन्ना याद करिना ना भगवंताच्या मंदिरात वचना अशें केन्नाच करिना ते कितें म्हणटा ते डीप वेलाक पडलेले आसा म्हणटा वेल म्हणजे ते बाय आनी ते बाय फूल काळोख आसा आतां ते प्रल्हाद महाराजान काळोख कित्याक यूज केला डार्क कित्याक यूज केला ना जेंकां पळय आध्यात्मीक नॉलेज नासता पळय जेंकां आध्यात्मीक दृश्टी नासता पळय तांकां कळना खरें कितें खोटें कितें कितें करप कितें ना तें आमचें सेम हाल आसा बरोबर गोंयकारांक सगळें खबर आहा तरी पूण आमी खंय गृहमंद कुरूपम आमी खंय डीप वेलान पडलेले आसा कळ्ळें तुमकां कांयच खबर ना लिटरली आनी प्रल्हाद महाराज तो प्रॉब्लम सांगना केन्ना इमिजिएट सोल्युशन सुद्दां दिता तो सोल्युशन कितें म्हणटा धर्माश्रयेता तो कितें म्हणटा ना असले लोक जे आसता पळय फक्त फॅमिली 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 दिसता पळय ते कितें करपाक जाय वृंदावन वचपाक जाय म्हणटा वनम गतोयत आनी कोणाचो आश्रय घेवंक जाय हरिम आश्रय येता म्हणटा कृष्णाचो आश्रय घेवंक जाय म्हणटा आतां तुमी न्हू अशें म्हाका दोळे फोन पळोवं नाका मातशें एनालायज करा तो कोणाक म्हणटालो हिरण्य तो कोण आसलो ना जो विष्णू कृष्णाचें नांव आयकून भडकतालो आनी मांडयेर बसून दोळ्याक घालून पळय सांगता ताका खंयचो आश्रय घे म्हणटा आतां ह्यो कन्फ्यूज जाता हिरण्य कशी तो बोलो आनी कितें उलयता काय म्हणून कित्याक हेजे पॅलसांत कोण वैष्णव ना ना आसपास कोण वैष्णव सारका शिकोवपाक न्हू तो शिकलो तरी खंयच्यान रागार जावं तो प्रल्हादाचेर कन्फ्यूज आसा तो कळ्ळें सो ही कंप्लेंट घेवन हेजे कडेन वयता टिचरा कडेन वयता चंडाई अमृता कडेन ओके आनी चंडाई अमृताक सांगता ह्यो कितें घरा कितें तुमी शिकयता ताका हांव जाणा तुमी शिकोवचें ना मात खंय तरी गोपाल वचून टिचर येता तुमच्या स्कुलान आनी ती वाट लायता म्हणटा कळ्ळें मातसो पळया म्हणटा टिचर वैष्णव कितें येयना तें विचारता पळय म्हणटा सांबाळ म्हणटा कळ्ळें आतां मागीर कितें जाता हां सो बरें म्हणटा हिरण्यकश्यपूक आनी येता आनी प्रल्हाद महाराज घेवन येता आनी हे पयलीं शांत विचारता चंडा महाराज प्रल्हाद महाराजाक ओल्ड डियर प्रल्हाद तुवें खंयच्यान शिकला रे बाळा आतां तो एक्झॅक्ट वर्ड कितें यूज करता सांगा आयका तो कितें म्हणटा खंयच्या दुश्मनान तुका शिकयला काय म्हणून कितें म्हणटा तो खंयच्या दुश्मनान तुजी बुद्धी पाड केला काय म्हणटा वैष्णव तुका शिकयला काय म्हणटा आनी हांवें जनरल सांगता कोणाक पॉयंट करिना सो थोडें कितें जाता जेन्ना भुरगे दिसपान येता तेन्ना हांव बोवाळ मारपाक लागता आतां तुमचें उलयना कोणाचें तुमी सगळीं बरीं आसा जे भायल्यान कोणाक पॉयंट करिना मात जेन्ना आसता पळय ते ती बोवाळ मारपाक लागता अरे रे रे ह्यो काय बरो भुरगो आसलो आपलो सोरो खाता सोरो पितालो सिगरेटी ओडटालो आतां माळ घेवन बसता घरा कडेन शी 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 म्हणटा पयलीं चिकन मटन खातालो आतां रे कांदो लसूण ओडलो घे बोवाळ पडटा आतां म्हाका सांगा शंड मार्का हिरण्यकश्यपूची मेंटॅलिटी आनी हिची मेंटॅलिटी हांव कंपेर करना तुमीच करा कंपेर जाल्यार म्हाजेर येवं नाका ओके सो खंयच्या दुश्मनान बुद्धी पिड्ड्यार केला काय म्हणटा तुला आतां हो कितें म्हणटा ना प्रल्हाद महाराज एज अ रिप्लाय तो कितें म्हणटा ना आय बाव डावन टू द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड whose external energy Maya has created a distinction between enemies and friends. हेजो मिनिंग कितें हांव कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड परत भगवंताक दंडवत घालता म्हणटा ज्याच्या माया शक्तीन आमकां डिस्टिंग्वीश करपाक लायला म्हणटा एकलो फ्रेंड आनी एकलो एनिमी म्हणून एकलो मित्र एकलो शत्रू म्हणून तुजें नाही आयकता कशें म्हणटा तुजी तकली पाड जाली मॅड जाता सारकें रागान ते तूं कोणाक दंडवत घालता काय म्हणून लागलो भगवान फक्त कोण हिरण्यकश्यपू म्हणून लागलो हां आनी तो कितें कंपेरिजन जाता खूब कितें वायट म्हणटा ताका तो प्रल्हाद महाराज दोगांय जाण आनी ते कितें म्हणटा ना एक एक्झाम्पल दिता तुका आमचें जें असून कूळ आसा म्हणटा पळय ते चंदनाच्या झाडा भशेन म्हणटा कळ्ळें आनी तूं काट्यांचें झाड म्हणटा अशें नाका तें एक्झाम्पल दिता कळ्ळें प्रल्हाद महाराज कंपेर करता ते आनी आपणें कितें म्हणटा चंदनाचें झाड कळ्ळें आपणाक बरें म्हणटा ते सो मागीर तापयता मागीर ताका परत शिकोवपाक लागता कळ्ळें जे तेंचे सब्जेक्ट्स आसता ते आनी प्रल्हाद महाराज शिकून सुद्दां घेतालो ही वॉज सच अ सिन्सियर स्टुडंट तेणी केन्ना दाखोवन दिवना की आपल्याक सब्जेक्ट्स आवडना तो शिकून घेतालो आनी सगळ्यांक दिसतालो शिकून घेतालो म्हणजे खूब बरो चेडो म्हणून कळ्ळें सो अशें जाता 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 सो मागीर एक दीस परत अशेंच जाता कळ्ळें एक दीस ताका परत हिरण्यकश्यपू आपयता आजून तो रागार ना हिरण्यकश्यपू तेजेर बरोबर न्हू सो आतां आहा न्हू सगळीं तुमी म्हाज्या वांगडा फाटीं सो हिरण्यकश्यपू एक दीस ताका म्हाका परत आपयता हां यो रे बाळ तुका यो तुका विचारलें कितें तरी म्हणटा विचार आनी मागीर तेजी हें आसता हिरण्यकश्यपूची वायफ आसता कायाळू ताका बरो न्हेसयता पावडर लायता तितली बितली लायता आनी ताका धाडटा डॅडी कडेन ओके आनी डॅडी परत परत तेच
आनी डॅडी भुरग्याक कोण फूल सारको कळ्ळें. आनी हे टायमार हे फावटी ते दोळ्यांतून अश्रू येवपाक लागता. इतलो बरो चेडो आपलो, इतलो सुंदर दिसता कळ्ळें. आनी भुरगे कशे उलयता तेंची स्पेशल स्वीटनस आसता भुरग्यांची बरोबर. उलयता आसतना जेन्ना भुरगो उलयता पळय आयकपाक खूब बरें दिसता बरोबर. निमाण सुद्दां उलयता पळय आतां कुचू 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 उलयता तो पण आयकपाक खूब बरें दिसता न्हू. सो तें कितें जाता सेम क्वेश्चन जाता. मांडयर गो म्हणटा, मांडयर बस म्हणटा आपल्याक कळ्ळें. आनी सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जाता. तूं आतां इतले दीस आपले टिचरी पासून कितें शिकलो तें सांग म्हणटा. बरें कितें दिसता तुका तें बेस्ट. ओके. आतां तो लास्ट टायम फुलयलो पण तो फुलयना आतां डायरेक्ट तो आयटम बघून घालता. कितें म्हणटा ना, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साध्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणात् क्रियेत भगवत्तज्ञानन्मन्येतीदमुत्तमम्. ओके. सो एक श्लोक इम्पॉर्टंट आसा, ह्यो तुमी म्हाज्या फाटीं रिपीट करा. ह्यो आतां म्हणटलो तरी खूब घेवया, दोन नाका. श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम्. सो हितून कितलो ब्युटिफूल श्लोक, खूब फेमस श्लोक आहे, खूब जाणांक येता सुद्दां. सो प्रल्हाद महाराज कितें म्हणटा ना, तो हिरण्यकशिपू म्हणटा हे लक्षांत दवरा. तो कितें म्हणटा, श्रवणं, श्रवण म्हणजे कितें आयकपाचें कळ्ळें. श्रवण करपाचें. श्रवणं कीर्तनं, कीर्तन म्हणजे कितें म्हणपाचें, कृष्णाचें गुणगान करपाचें, कृष्णाच्या नांवाचें जप करपाचें. एक कितें येता कीर्तनान येता. श्रवण कीर्तन कृष्ण स्मरणं, स्मरणं म्हणजे कितें याद करपाचें, कॉन्स्टंट रिमेंबरन्स कळ्ळें. मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्तु कृष्ण भगवद्गीतान म्हणटा. कॉन्स्टंटली थिंक ऑफ मी म्हणटा कळ्ळें. स्मरण पादसेवनम हे कोणाक कळटलें. पादसेवनम पांयाचे टू सर्व द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कृष्णाचे चरण कमलाची सेवा करप. पादसेवनम अर्चनम, अर्चनम हां पूजा, पूजा परफेक्ट पूजा करप भगवंताची. अर्चनम वंदनम भगवंताक दंडवत घालप, प्रणाम करप. वंदनम दास्यम भगवंताची सेवा करप हर प्रकारान. साख्यम हे कितें साख्यम, साख्य फ्रेंडशीप भगवंता वांगडा फ्रेंडशीप करप. आनी लास्टाक कितें म्हणटा आत्मनिवेदनम म्हटले फुल्ली सरेंडर जावप भगवंताक कळ्ळें. आत्मसमर्पण, तें आत्मसमर्पण जावप. ओके. सो हे कोणा कडेन कर म्हणटा तो स्पेसिफिकली मेन्शन करता श्लोकान. श्रवणम कीर्तनम विष्णू हे सगळें कोणा खातीर कर म्हणटा, तुज्या आनी आमच्या खातीर न्हू, विष्णू खातीर कर म्हणटा कळ्ळें. फुडें कितें म्हणटा तो, इति पुंसार्पिता विष्णू भक्तिश्चेन्नवलक्षणात् क्रियेत भगवत्तद्या तन्मन्येतीदमुत्तमम्. म्हणजे कितें हे 9 प्रोसेसीस, नवलक्षण 9 प्रोसेसीस जो कोण फॉलो करता जाल्यार भितरलो एक सुद्दां कितें फॉलो करता न्हू सिन्सियरली जाल्यार ताका भगवत प्राप्ती शिवसर जाता म्हणटा. ओके. आनी भितरले हे 9 सांगले पळय तुमकां हांवें, भितरले स्टार्टिंगचे 2 खूब इम्पॉर्टंट आसा. कितें श्रवण आनी कीर्तन खूब इम्पॉर्टंट आसा. भगवंताच्या नांवाचें जप आयकपाचें, भगवंताची कथा आयकपाची सांगपाची खूब इम्पॉर्टंट आसा लायफान. सो आतां न्हू आतां ताका इतलो राग येता हिरण्यकशिपूक. तुमी हे चिंता की हे म्हटल्यार तो हिरण्यकशिपूक सांगता म्हणजे तुमी आतां एग्जाम्पल दिता तुमकां. आतां तुमी पाकिस्तानान गेले हां, आनी पाकिस्तानान एक सगळ्यात इंडियाचो सगळ्यात व्हडलो टॅररिस्ट बसला थंयसर हां, आनी तो तुमकां आपयता की अरे बाबा म्हाजें मांडयेर बसून इमॅजिन कराय. आनी सांग म्हणटा, तुमी कितें म्हणटा भारत माता की जय, जय श्रीराम. तुमचें हालत कितें जातलें. पयलीं म्हटल्यार आमी म्हणपाक पावले ते टॅररिस्टाक जय श्रीराम हे आमचे जय भारत माता की जय, तो भारताचें नांव आयकलें सटकता. तसोच हिरण्यकशिपू आसलो, विष्णूची भक्तांचे आयकून तुजी हें सटकताली, मेळ जातालो तो. आनी ह्यो प्रल्हाद महाराज इतलो फियरलेस आसलो जे दोळ्यान दोळे घालून सांगतालो ताका विष्णूची भक्ती कर म्हणून, हे 9 लक्षण कर म्हणटा. सो तुजी फियर पळय, हे फियरलेस पळय कितलो आसा तो. तो पळय हो खूब राग जाता हिरण्यकशिपू, तेका राग सहन जायना. आतां दोळे बी अशें मेन्शन केलेले आतां तांबडेच जाता म्हणटा रागान, तोंड तांबडेच जाता. आनी मागीर तो कितें म्हणटा ना, हे प्रल्हाद तूं कोणाक उडयता याद आसा तुका, खबर आसा तुका, तूं हे सगळें कोणाक चिंतला काय म्हणून सांग म्हाका पयलीं. तो आतां एक बॉम्ब घालता, आनी एक बॉम्ब घालता. कितें जाणा
मतीर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मितो विपतेत गृहागतानां अदान्तगोभिर्विशदां दमिश्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानां. सगळे म्हणटा मतीर्न कृष्णे परतः स्वतो वा अदांत गोबी म्हणटा जे मनशाचे अनकंट्रोल सेन्स आसा म्हणजे कितें इंद्रिय कंट्रोलान ना तो कितें म्हणटा फॅमिली लायफान खूब ग्रस्त उरता म्हणटा. फक्त हांव सांगलें पळय फक्त बायलेचे भुरग्याचे घोवाचे चिंतप कळ्ळें पयसो कसो हाडप अरे हे रिलेटिव्स म्हाजे बरें आसा हेंच्या वांगडा बरें रिलेशन दवरता ना हे म्हाका इतलें बरें करिना फक्त हेजे बद्दलूच चिंतप लिटरली आमी हेंच करता सारकें की ना सारकें आमी आजुनी भक्ती करून सुद्दां आमी हेंच करता ह्यो आमचो फॉल्ट आसा कळ्ळें. हांव अशें म्हणटा वायट हांव सांगलें तुमकां आमी इवन हें हांव तुमकां सांगता प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल दिता हांगा इतले वैष्णव फॅमिलीज आसा नरनारायण प्रभू सुश्मिता माताजी जयेश प्रभू आनी तेंची बायल देवकन्या माताजी अशें लिटरली इतलेशेच आमकां प्रेझंट गोवन एग्जाम्पल अर्जुन प्रभू आनी सुपर्णा माताजी इतले ब्युटिफूल एग्जाम्पल आसा जे फॅमिली लायफान रावन सुद्दां भक्ती करता. त्या फॅमिली लायफाक केन्नाच नाम म्हणूंक ना प्रल्हाद महाराजान मात फॅमिली लायफान कितें करपाक जाय भक्ती करपाक जाय. हांव फुडें वयता जे कोणाचे अनकंट्रोल सेन्सीस आसता ते फॅमिली लायफाक फसता म्हणटा कळ्ळें. आनी मागीर तेंचें डेस्टिनेशन ते खंय पावता म्हटलां ना तामिश्रम हेजो मिनींग कितें तामिश्रम म्हणजे हेल हेल म्हणजे कितें ना नरक येस नरकान तेंची द्वारां उगडटा म्हणटा जे फक्त हेच करता भगवंताचें नांव घेयना केन्नाच घेयना तशें. सो मागीर कितें जाता हां असले लोकांचे मतीन केन्ना कृष्ण येना म्हणटा मतीर्न कृष्णे ताका कोणीय सांगू परतः स्वतो मितो परतो म्हणजे कितें ताका समज एकल्यान बॉसान सांगून अरे बाबा तूं कितें करता पिसो आला कृष्णाचें नांव घे मरे भक्ती कर मरे तशें कळचें ना ताका परतः स्वतो म्हणजे ताका स्वता कळचें ना अरे आपूण कितें करता इतलीं वर्सां आपूण बेश्टी काडली मरे तांकां स्वता कळचें ना. आनी मितो मितो म्हणजे कितें ताका समज 4-5 जाण ग्रूप तो येवन सांगीत न्हू फाल्यां सांगता म्हणटालो आपली बायल काय बरी शीतकडी रांदता मरे यो म्हणटाले केन्ना आयचें ना कळ्ळें. सो कृष्ण तेंच्या मतींत केन्नाच येवचो ना कळ्ळें. आनी न्हू तुमकां सांगलेलें पळय प्रल्हाद महाराज केन्ना प्रॉब्लमार रावना कितें सांगता इमिजिएट तो सोल्युशन सांगता नेक्स्ट इमिजिएट श्लोक तो सोल्युशन सांगता कितें हांगा नैषां मतिस्तावदुक्रमाघ्रिं स्पृशत्यनर्था पदमो यदर्थः महीयसा पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीतयावत् वगैरे म्हणटा जितले म्हणसर किंवा सारकें लक्षात करा आनी आमी सुद्दां फॉलो करूं शकता जितले म्हणसर आमी भगवंताचे शुद्ध भक्तांची चरण धुली आमच्या आंगार लायना आमच्या तकलेक लायना तितले म्हणसर आमची मुक्ती जावपाक ना. आनी हो कोणाक सांगता नंबर 1 वैष्णवांचो हेटर ताका सांगता चकलांचे पांय काडून काय म्हणटा हांगा तेजी सारकी फिरली आतां आतां इंट्रस्टींग पार्ट आसा कळ्ळें. आतां तो कितें म्हणटा प्रल्हाद तूं जालो मॅड म्हणटा हें अशें म्हणटा संस्कृतान वडा हाली. सो प्रल्हाद तूं सारको ना म्हणटा कोणा कडेन उलयता खबर आहा कितें विष्णू भक्ती उलयता काय म्हणून सैनीक कळ्ळें हेका मारून उडय वर म्हणटा हेका तूं सैनीक पळय ती मारपाक जाय उमेद ना. सो प्रल्हाद महाराजाक व्हरताय आनी प्रल्हाद महाराज लिटरली खूब टॉर्चर करताले. प्रल्हाद महाराज कितें करता हांगा तुमकां एक लायनीन सांगता. सो प्रल्हाद महाराजाक फर्स्ट ते त्रिशूल ट्रायडेंट खबर आहा त्रिशूल न्हू हितून मारपाक ट्राय करता पळयत जाल्यार पोटांत फाटी घुंवळे जाता आरपार जाता लागत ना ताका कितले ट्राय केले मारून मारून थकले आपले घाम सुटले तांकां तरी काय जायना. मागीर ताका जळोवपाक ट्राय करता होलिका खबर आहा होलिका होलिका कोण आसली हिरण्यकशिपूची हय बरोबर. सो तिका कितें वरना आसलो ती जळोवंक शकना म्हणून सो ती घेवन बसता ताका तिताचेर प्रल्हाद महाराज आनी कोण जळटा तीच जळटा. भक्तीचो पावर पाहिजे ताका वरदान गावता तुजो वरदान तुजो ओळख शकता बरोबर. सो ताका जळोवन मारपाक ट्राय केलो ताका सोरपाचे हितून घातलो फूल सोरपाच्या भितर वेनेमस स्नेक्स पॉयजनस स्नेक्स तरी ताका कांय जावना. ताका पॉयजन दिवन मारपाक ट्राय केलो कळ्ळें तरी ताका कांय जावना. ताका उदकान घातलो ताका पांयाक व्हडले कितें फातर कितें बांदलो आनी ताका उदकान उडयलो बुडत ना कसोच मरना थकले सारकें. आनी कितें केलें हांगा ताका भुको मारपाक ट्राय केलो खूब दीस ताका भुको मारलो भुको दवरलो. आतां एक दीस एकादशी येता तेन्ना कितें हाल जाता खबर आमकां मातशे भुके रावले की आमी कितें म्हणटा आदी पोटोबा नंतर विटोबा म्हणटा आमी
आलो भुकूच कंट्रोल जायना आमकां मागीर. सो लिटरली प्रल्हाद महाराजाक कितले दीस भुको चडून सुद्दां मरोंक ना कळ्ळें. आनी ताका कितें केलें, ताका इवन मावंटन जर धुकल्लो तरी तो कांय जावना. आनी इतले टायम प्रल्हाद महाराज कितें करतालो जाणा, विष्णू विष्णू कृष्ण वाचय प्लीज प्लीज अशें करतालो. आमी जाल्यार कितें करताले, हेच करताले वाचय वाचय खंय उडयलो आपणाक शी बरोबर. तूं हेच प्रे करताले नमस्ते नरसिंह सगळें चालू म्हणचे कितें जालें जाल्यार बरोबर न्हू. असं जोर येयलें नमस्ते नरसिंह बरोबर न्हू. हे भक्तांचेर आसता आनी आसप जाय. वी शूड टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा शिवर शॉर, दॅट्स नॉट नथिंग रॉंग. बट प्रल्हाद महाराज न्हू, ही वॉज मेडिटेटिंग. तो कृष्णाच्या ब्युटिफूल फॉर्माचेर ध्यान लायतालो. आपणाक वाचय म्हणून न्हू, आउट ऑफ लव प्रेमा मुळे तो भगवंताक याद करतालो सगळे कंडिशनान कळ्ळें. आनी तिणी अशें केन्नाच प्रे करूंक ना की भगवंता आपणाक वाचय म्हणून, केन्नाच ना करूं प्रे म्हणून कळ्ळें. हे सगळे कंडिशनान आसतना सुद्दां. सो एक जनरल कितें आसता भक्तांचें, जे नेरे आसता म्हणजे जे इतले एडवान्स नासता पळय, तेंचो मंत्र कितें आसता, अवश्य रक्षामी कृष्ण. कितें आसता, आवाज येना म्हाका ना, अवश्य रक्षामी कृष्ण आसता. म्हणजे कितें, कृष्ण आपणाक शुअर शॉट वाचयतलो कळ्ळें, फूल गॅरंटी. एंड दीस इज व्हेरी गुड. वी शूड हॅव द फेथ दॅट कृष्ण विल शुअर शॉट प्रोटेक्ट मी कळ्ळें. फेथ आसपाक जाय. मात हेजेकून हायर फेथ, हेजेकून जो हायर लेवल आसा पळय तो प्रल्हाद महाराजाक. कितें जाणा, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार कळ्ळें. मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार म्हणजे कितें, तूं आपणाक भगवंत मान, तूं तिचो लोक आपणाक कांय पडलें हें ना, फरक पडना, तूंच आपलो भगवान म्हणटा. दिस इज अ हायर लेवल, दिस इज अ हाय अंडरस्टँडींग कळ्ळें. डिफरन्स केलो व्हडलो डिफरन्स आसा पळय. भगवंताकडे स्टार्टींग तूं मागता अवश्य रक्षण कृष्ण, तूं म्हाका प्रोटेक्ट करता. पण हांगा कितें, ही म्हटल्यार इवन चैतन्य महाप्रभू म्हणटा तूं आपणा वांगडा कितेंय कर म्हणटा, तूंच आपलो भगवंत आसलो म्हणटा, कृष्णाक म्हणटा कळ्ळें. सो इतलें सगळें करून सुद्दां न्हू तो मरना कळ्ळें. आनी तें टेन्शन कोणाक येता, तो मरना म्हटल्यार हिरण्यकशिपू. आतां न्हू ताका खूब खूब कितें येता, राग येयना, भंय दिसता ताका. आतां कित्याक म्हणून भंय दिसता जाणा, ताका आतां प्रल्हाद महाराजाचो भंय दिसता. 100 सेलेस्टियल इयर्स तपस्या कोणी केल्ली, हिरण्यकशिपून. आतां ताका कितें दिसता, ह्यो जो प्रल्हाद 5 वर्साचो भुरगो आसा पळय, ह्यो आपल्याकून पावरफूल आहा म्हणटा. आनी लिटरली आमकां पावरफूल. कित्याक तेणी आपले सगळे रिसोर्सीस यूज केले, आपले भयणीक सुद्दां यूज केलो तेणी, तरी पूण प्रल्हाद महाराज एक स्क्रॅच येवंक ना. म्हटल्यार प्रल्हाद महाराज तेजेकून पावरफूल आसलो. तेणी तपस्या बीन कांय येवंक नासलें. तो कितें करतालो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बरोबर, भगवंताचें नांव घेतालो एवरी टायम. आनी पळया ही तपस्या केली 100 सेलेस्टियल वर्सां, ही भक्तीन इतलें अचीव केलें. तो कितें सांगतालो, हां तिका भंय दिसपाक लागलो, आपणाक ह्यो मारूं शकता म्हणून लागलो, आनी चिंतपाक लागलो तो भंयेन. आनी सारको सॅड जालो सारको कळ्ळें. आनी तेन्ना तूं शंडमर केल्लो म्हाका पयलो डिप्रेस्ड आसा म्हणून. तो शंडमरकान कितें म्हटलें की आतां काना कडेन वचून म्हणटा ताका हिरण्यकशिपू, तूं असुराचो राजा, तूं कित्याक टेन्शन घेता काय म्हणून लागलो कळ्ळें. हे भुरगे आसता पळय मातशे आसतात अशे जिद्दी म्हणटा पळय आमी जेन्ना केळी बी घेवपाक वयता पळय शॉप आसा सायडीक, तो रडपाकूच लागता भुरगो, आपणाक केळी जाय. आनी केळी घेतल्या पळय कितले दीस रावता तो केळी आमकां 4 दीस 2 दीस मागीर विसरता. तशेंच तो कितें म्हणटा शंडमर, ह्यो सुद्दां कृष्णा 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 करता म्हणटा, भुरगो आसा जिद्दी आसा मातसो. तो थोडे दीस दी येता, व्हडलो जातलो पळय तेन्ना सारको जातलो म्हणटा. सारको म्हटल्यार असुर जातलो म्हणटा सारको कळ्ळें. तेंच्या हिसपान तें सारकें न्हू कळ्ळें. सो म्हणटा तो सारको असुर जातलो, परफेक्ट जातलो. आतां असो खेळोंक ताका कृष्ण कृष्ण करून न्ही, तूं कितें कर ताका स्कुलान परत धाड म्हणटा. आमी शिकयलें ताका, हिरण्यकशिपू पडटा हें सामकें म्हणटा. ताका धाडटा स्कुलान, तो स्कुलान वयता. तशें तूं कंटिन्यू करता दीस. मात आतां स्कुलान कितें आसता हांगा स्पेशल भुरग्यांक इंटरवल कळ्ळें. इंटरवलान क्लासीन कोण नासता, टिचर बी नासता, भुरगींच आसता बरोबर. आनी थंयसर इंटरवल आसतालें. सो शंकानी मरे वयताले घरा कडेन कितें खावन येताले मागीर थोड्या वेळ. आनी ते टायमार भुरगीं खेळटालीं आनी असुरांची भुरगीं धाकटी धाकटी. सो प्रल्हाद महाराज सगळ्यांक डियर आसलो, सगळ्यांक बरो आसलो कळ्ळें, सगळ्यांक बरो करताले, सगळीं ताका बरी करतालीं. सो भुरगीं ताका आपयतालीं, यो मरे प्रल्हाद खेळया मरे आमी कळ्ळें. आनी प्रल्हाद महाराज सादो भुरगो नासलो, तो कोण आहलो, महाभागवत आहलो. कोण, महाभागवत म्हणजे प्युअर डिवोटी, शुद्ध डिवोटी आहलो, शुद्ध भक्त कळ्ळें.
तुका कितें करता भुरग्यांक आपयता आनी बसयता तांकां आनी तांकां तो कथा सांगपाक लागता तांकां सांगपाक लागता की करप कितें करप ना खूब इन्स्ट्रक्शन दिता तो आनी तो अशें न्हू की भुरगीं पेल्यार जाल्यार जांबो काडटालो कळ्ळें सांगता कथा कितें सांगता काय म्हणून जांबो काडून दिल्या 2 मिनटां म्हणून तशें नासलें हो प्रल्हाद महाराजाक सॉरी जे असूनचे भुरगे आसले पळय प्रल्हाद महाराजाक एक इतलो प्रेम आसलो तेंचो की सारकें म्हटलें अटेंटिवली आयकताले ते कळ्ळें प्रल्हाद महाराज कितें सांगतालो तो प्रल्हाद महाराज खूब इन्स्ट्रक्शन दिलें की ते घेवया नाका आमी एक घेवया आमी कळ्ळें खूब फेमस श्लोक आसा तोमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भगवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् प्रल्हाद महाराज कितें म्हणटा ना वेन शूड बी स्टार्ट भक्ती इन्स्ट्रक्शन दिता भक्ती केन्ना स्टार्ट करपाक जाय आमी कितें म्हणटा